ओम वंदे अव्यक्त पुरुषं व्यक्ताव्यक्त भवातीतं पूर्ण ब्रह्मं पूर्णानन्दं आवं मानस गोचरं आद्या शक्ति स्वरूपकं परमात्मा महेश्वरं प्रकृति पुरुष द्वयं तुन्यका परमेश्वरं परमाराध्य प्रेमय ठाकुरंकर श्रीचरण अरविंदरे शतबार सहस्र कोटि बार अभूम साष्टांग प्रणिपात। भगवान श्री 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 ठाकुर केशव चंद्र मो जीवनर देवता पथ प्रदर्शक तांको आमे केउं बाट देई पाइछु एवं तांको सहित आमर साक्षात लाभ होइछि। से एक असुमारी रास्ता एवं से असुमारी रास्ता किपरि कुसुमित होइछि एवं आमे आमर जीवनर चलापथ को असजड़ारू सजड़ा को नहींचु ताहा आजिर कथा वस्तु। आमे पिला दिने साधारणतः मन भितर टिके थाए आध्यात्मिक चिंताधारा। मो बापा सत्यसाई सेवा समितिर गोटे भजन मंडलीर अध्यक्ष दायित्व थांती। आमे छोट दिनरू दिनलिपि लिखिबा एवं श्री सत्यसाई बाबांकर तांकर आदर्श रे प्राय परिचालित हो आसुलु। आम गाँ केन्दुझर जिला घटगाँ निकटस्थ उपरडिहा से ग्राम प्राय अनेक गुरु परंपरागत आश्रम बहुत दिन रही आसी अच्छी यथा निगमानंद अलेख मठ एवं ठाकुर अनुकूल चंद्र गायत्री सेवा संस्था एमती विभिन्न संस्था जदिओ भी रही आसी मुख्य माने साधारणतः आमर प्रेरणा से मते विशेष करी पिला दिनरू बहुत भल पाती एवं तांको सहित टिके भाव जन्मेवा पाइका से प्राय भारी आदर करते एवं आमको तांको सहित टिके मिसेवा पे सुजोग दियंती। से भली प्रेरणा पाऊ पाऊ थरे आमर साक्षात हला 1991 मसीह जड़े अध्यापक सहित से होचंती एकाधार जड़े याज्ञिक एवं ठाकुर बोली आमे जहाँ कहते तांको विषय रे अनेक लोकंकु जनईथिबा जड़े बाग्मी बोली कहले अत्युक्ति हब नहीं। से महापुरुषों सहित आमर देखाला प्रथमे एवं से प्राय आम घर पाखापाखि रहिले। से होचंती आपण मानकर प्रिय शक्ति भाई। से शक्ति भाई सहित जेबे आमर साक्षात हैला प्रायतः मु सेतेबेले निजे निजको प्राय टिके अप्रस्तुत थिली जने आध्यात्मिक भावधारार व्यक्ति विशेष हिसाब रे। जाहु तांकर सानिध्य लाभ से आमको सुबाटारे परिचालित करिबा पाई तांकर प्रेरणा एवं तांकर सदिच्छा आज आमको आसी ए स्थान रे पहुंचाइबार सुजोग देइचंती। जाहु से अनेक कथा से थरे ये भली परिप्रेक्षी रे आमर आपण मानकर अति प्रिय ठाकुरंकर सेवाचर्यारे बा मुख्य पूजक हिसाब रे जने अति प्रिय आपण मानकर श्याम भाई से सेतबेले केन्दुझर रे तांकरी घरे ठाकुरे आसी से गुरु भाई उपेंद्र मल्लिक बोली जने गुरु भाई थिले। से आज नहांती आम गहन रे से स्वर्ग धाम आरोहण कर सारी। जब तांकरी घरे जो होते से श्याम भाई सहित भी आमर सार सहित जा साक्षात होता। श्याम भाई गोटे टाइप इंस्टीट्यूट करेंगे
ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଶିଖେଇବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥାଏ। ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରାୟ ଫାଇନାଲ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର ନେତା ଥାଏ, ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ସେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ଆମର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ତମେ କିଛି ପିଲା ଆଣିକିରି ତମେ ଦେବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କି ଗୁରୁ? ନା ଜଣେ ଠାକୁର, ତମେ ଠାକୁର ଜଣେ ସେ। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ଥିବା ଠାକୁର ନା କ'ଣ? ନା ତମେ ଏତେ କଥା କ'ଣ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଗୋଟେ ଦିନ, ତମେ ପିଲା କିଛି ଡାକିବ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ ଚଲେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାନି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏମିତି ହେଲା ବି ସେଇଭଳି ଦିବସ ଉପନୀତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ସାର୍ ମିଶ୍ର ବାବୁ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଲୁ, ସେଠି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଲା। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକିରି ଆଜି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ ସେ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। 2-4 ଦିନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିବା ଭିତରେ ସେ ସାମ ଭାଇ ଭାରି ନେଷ୍ଟିକ ଲୋକ, ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଆମାୟିକ ଲୋକ। ସେ ମୋତେ ଏତେ ନିଜର କରିଦେଲେ ଯେ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ରହିନି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ 4 ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ଏଇଠି ବସିକି କରିବା। ନା ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିନୁ କେମିତି କାହାକୁ ଡାକିବୁ। ସେଇ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସାମ ଭାଇ କହିଲେ, ସେଇ ଖୁବ୍ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ, ଯେ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ବା ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତମେ ଯିବ କି? ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତମେ ଯିବ କି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରାମ, ଏମିତି ଅନେକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଦେଇ କହିଲେ। ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ସେ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନୁ, ଯଦି ସେଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକିରି ମୋ ମନ କଥା ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଶକ୍ତି ସାର୍ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସାମ ଭାଇକି କହିବ, ସାମ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଶକ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ସାମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସାମ ଭାଇ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ ଯିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ତ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେଇଦିନ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ କେଉଁଝରରୁ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲେ, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଆମର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦିନର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ, ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଫିସର ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ମାନେ 30-40% ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ଯଦିଓ ଗୁରୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ନୁହଁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମାୟିକ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ନଥାଏ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଘରଟିରେ। ସେଠି ଅହରହ ଦିବାରାତ୍ର ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ତା କଡ଼ରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ସେଠି ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲି ଏ ଭାଇମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖାଲ ଥାଏ, ସେ ଖାଲଟାକୁ ପୋତିବା ପାଇଁକା ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମାଟି ଖୋଳୁଥାନ୍ତି, ହାତରେ ବୋହୁଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଡ଼ି ଧରି। ଏମିତି କରୁ କରୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଚାଦର ଖୋଲି ଖୋଲି ସେ ଚିପୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲି। କେତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜ୍ଞାନ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର,
सी ये ज्ञानी लोक सी कौन समस्त को सेवा दौरान प्रकृत यह ही हूँ जीवनर लक्ष्य। जहा हो राति बेले आम तो जान था से ठाकुरे कि आउ किए राति प्राय आम समस्ते भोजन कलु। बर्तमान जो आश्रम गढ़ी उठी गुरुस्वामी मंदिर से जगह से मंदिर न थाए बिल थाए जस्ट गोटे छोट ताल बरडा टंगा है से आनंद बजार हवापाई व्यवस्था कराई थाए। से जगह आम आनंद बजार कलु अति आनंद से जड़े फुसकिना कहले आम सांगे जे बसिक आनंद बजार रे मणही करुचंती से होचंती ठाकुरे। आउ हठात बहुत अल्प समय से आम सांगे बसिचंती मणही सरला ठाकुरंकर। ता परदिन सकाळू समस्त आम धाड़ी लंबिकी दर्शन कलु। दर्शन कला भितरे प्रभु समस्त को किछि किछि दउ थांती मत भी मध्य देइथिले धंडा टिके दुईटी धंडा मते देइथिले। मुझे भारी जत्न रे आनिथिली एवं मते सेतबेले कुहागला जे तुमे ठाकुरंकर दीक्षा बा धारा नियो। सेतबेले तो धारा कौन आम भी जानी नथिलु कि दीक्षा बोली जानिचु सब जगह दिया जाए गोटे धारा दि जाउछ बोली सेमति धारणा प्राय नथिला। मो मन मुंड भितर गोटे प्राय वज्र पड़ला भलिया लागिला मते जे धारा गोटे नेले मते गोटे धारा रे रहिबा को पड़िबो। यार व्यवस्था कौन ना ये भाया सकाल संध्यारे आम तो पिला लोक हठात मो मन को गोटे स्थिर कली जे गुड़ाए जिनस आमको जो कलमश को छाड़ी या ग्रहण करने को पड़ो। जहाँ मानसिक स्तर में प्रस्तुत हेली से दिन नहले मु ठाकुर को निजे निजे आत्मनिवेदन कहीकि आसिली प्रभु मते टिके सहाय हुंतु जे मुझे आपणकर निर्देश जेबे पाइबी मुझे धारा नेबी। तार अल्प दिन पर प्राय 2-3 मास अंतर आम घरे एक लेटर आसी पहुंची थिला जे तुमको ठाकुर सदय होइचंते आउ मो एड्रेस से रखी थे आगुरी आ तुमको से धारा दवा का निष्पत्ति नहीं तुम्हें आसी धारा ग्रहण कर। भारी खुशी होती से लेटर टे पाइकरी जाओ ठाकुर पाखु चिठी आसला से पर दिन थाए ठाकुर जन्मदिन से दिन मुझी ठाकुर को दर्शन करी खबर सांगे सांगे कहली जमी गोटे चिठी आसी मोर जो मैंने थिले प्रेरणा मुझे सांगे सांगे कहली जे आज्ञा एमती चिठी आसी कौन करी ना आउ आपण टिके गले भल हुआ ना रे मु तो व्यस्त अच्छे आ तुम्हें जा। मु तत्क्षणात ता परदिन से दिन राति बाहरी जाइली एवं जाइकी पहुँचली ता परदिन सकाळू सकाळू ठाकुर पाखरे। से दिन से परम प्रेममय सहित जो किछि क्षण साक्षात होइथिला एवं जो दिव्य अनुभव थिला ता होची आचार्य महाशय वर्तमान जे हमर आश्रम मुख्य आचार्य से ठाकुर को एक गोल्डन कलर घंटा हाथ घंटा उपहार दौ थांती पिंधौ थांती एवं गोटे मुकुट ठाकुर को पिंधे थांती। से दिन थाए 1994 मसीहा सेप्टेम्बर मास 19 तारिख आउ मोर पूरा मन अच्छी से दिनटा एवं तत्क्षणात मोर सीरियल पड़ीजा पर मु भी से भली प्रस्तुत न था खाली बसी जाए से धाड़ी नबिकी मो ना डकागला चक्रधर भाई किए अच्छा आपण को ठाकुर डाकुचंती से रवि भाई घरे आगुरी बसिकी जो घरे बसा घरे दर्शन दौले से घर द्वारे सोफा पका है आगरे सामान्य टेंट मरा ही भाई भौणी प्राय 15-20 भाई भौणी बसचन भितर मो ना जो डकागला भारी खुशी जाइली एवं भितर जाकि ठाकुर को ये कार्यक्रम अंते जो भितर घरे ठाकुर बसिले डकरा है पहुँचली पहुँचला मो मुंडरे प्राय ठाकुरे 5 मिनिट ऊर्ध्व समय धरी दुई तांकर डाहाण हाथ मो मुंड कपाल उपर चापिकी रखिले। आ से दिनर अनुभव हुए तो मु वर्णना करिपारिबि नाही। मु जहाँ अनुभव कली मत गोटे दिव्यत्व प्राप्त हला भलिया जिनस लागिला। मो देह जाक सिंहरण हला एवं से दिन निष्पत्ति नेली
ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ରହିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ମୁଁ କିଛି କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଟାଇପ୍ କରୁଥିଲେ, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ନେବେନି। ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ମୋରି ସହିତ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ନେଲେ। ଯାହା ହଉ ସେଦିନଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଆମେ ଚାହିଁନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ଅନବରତ ରହିଲା। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ପ୍ରତି 4-6 ଦିନ ବି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ 5 ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି କେବଳ କିଛି ମଗା ହେଇନି, ତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ବସି ତାଙ୍କଠୁ ଖାଲି ଦୀପଦ କଥା ଶୁଣିବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ବାହିନୀ ସେହି ସମୟରେ ବାହାରିଲା, କମାଣ୍ଡୋ ବାହିନୀ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ପୋଲିସ କମାଣ୍ଡୋ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା। ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାରିଥାଏ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥାଏ। ଆମେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତପୁରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରମ ପତ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ, ସେ ତିଥିରେ ହେଉଥାଏ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଆଉ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ଏମିତି ବହୁ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏବଂ ବହୁତ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ସମାଜର ସମ୍ପାଦିକା। ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ସେ କଥା ହେଲା ସେ ଦିନର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯାଇକି ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକା। ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଘରୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଘରେ ବି କହିକି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ 3-4 ଦିନ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା, ଠାକୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା କହିକି ଘରୁ ପଇସା ମାଗିକି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରିବେ, ଆମେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବୁ। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାଅ, ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରିଲୁ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଲାଣି ନେଇ ଆସିଛୁ, ହଠାତ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜଗତପୁରର ସେ ଛକରେ, ଗୋଲେଇ ଛକରେ ଏକ ବସ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଥିବା ବସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ହାତ ମାରିଛୁ। ହାତ ମାରିଲା ପରେ ସେ ରଖିଛି ବସ୍ରେ ଆମେ ଚଢ଼ିଲୁ। 3 ଟିକିଆ ସିଟ୍ ଥାଏ, 3x2। 3x2ରେ ଜଣେ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ 2ଟା ଫାଙ୍କା ଥାଏ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମୋ 2 ଜଣ ଯାକ ଆମେ ବସିଲୁ ସେଠି। ବସିବାର 1 ମିନିଟରୁ 2 ମିନିଟ ପରେ ଜଣେ ବାବୁ, ଯେଉଁ ବାବୁ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମ ମନ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଛୁ, ଆମେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ରହିବା ଏବଂ ସେଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା, ଆମର ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଏ ପିଲା ଲୋକ। ଯାହା ହଉ ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ କହିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ତାପରେ ସିଏ କହିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଚଢ଼ିଲେ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଘର? ନା ଆମ ଘର କେନ୍ଦୁଝର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏଇଠୁ କାହିଁ ଚଢ଼ିଲେ? ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ସେଇଠି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଚାଲୁ ରହିବ, ତଥାପି କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରହିବୁ, ଖାଲି ହୋଟେଲର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ, ଆପଣ ହୋଟେଲରେ କାହିଁକି ରହିବେ? ଆପଣ ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ, କ'ଣ ଆମ ଘରେ ରହିବେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ନା ମୋ ବାପା ପୁରା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛବି ଭାଇ ବୋଲି, ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ଛବି ଭାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ମୂଳରୁ ବି ଜାଣିଛୁ ଛବି ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅମାୟିକ ଲୋକ, ବହୁତ ସେବାର ଜଣେ
निदर्शन हाँ आज्ञा थिले सेठी छवि भाई एवं से दिनर भी मीटिंग रे भी छवि भाई प्रमुख भूमिका भी ग्रहण करथांती जाओ आम सहित एमती कथबार्ता हे क्या गलु जाऊ जाऊ का से गोटे गोटे अनुभव कथा कहले जे आमको तो आगे आमंत्रण करछन जे आम घरे रहिबे बोली आमर सेतबेले मन भितर गोटे बेसी बेसी उत्कंठा थाए जे आमे गले धारा टिक को कोठी भलो भाबरे करिबो नुआ नुआ धारा नै थाउ एवं धारा प्रति भारी अनुरक्त भी थाए से अनुरक्तिटा को कोठी आमे धारा टिके करिबो आ तिलक टिके मारिबो बसिबो टिके ठाकुर पूजा करिबो ए जो चिंता धाराटा मन भितर थाए प्रभु केमते हमको सहाय होचन एटा होची तार निदर्शन जाबे हो से कुना भाई हमको ठीक भद्रक पार हैला परे आम एमती गपसप होइका जाइछु अंतरंग हो गलुनी से कहले गोटे उदाहरण कहले भाई ये आपण मानक भलिया दले लोक थरे आम घर को गले महांगारू आसछु बोली कहले महांगारू आसछु कही से कौन कले आम घरे आमे तांको आतिथ्य देलु खाइबा पीबा कलु सबु करिबा परे राति रहिले आज्ञा कलाकना बुलेकिरी पळेले सब चोरी करके नहीं जाइथांती झरका कबाड़ सब मेला था सब नहीं गले ये बड़ी जो भावनाटा से जितेबाला तांकर प्रकाश कले जोटा कि सत्य कथा आम भितर गोटे भी पुणी भावना आसला अरे बाबू आमको आम घरे रहिबा पइका कहउचंती द्वितीय ए भलिया गोटे कथा कहउचंती आम भितर गोटे शंकाहन अवस्था आसला जे आमको ये संदेह करके ए भली कथाटा कहउना तो जे रहिबे पुणी आमको गोटे अविश्वास करथु ए भलिया गोटे चिंताधारा भी मन भितर आम मानकर आसला तांकर से कथा आसीनी से किंतु भल कथाटा से तांकर कहिचंती सत कथाटे जा भी हो आमे कहलु भाई आमे होटल रे रहबो आ आपन घरे काई रहिबा ना 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 आपन आम घरे रहिबा हमर घर सुविधा अछि आपन व्यस्त होंतुनी तापर से जतबे जानि चंदी हम उद्देश्यटा कोन पई जाइछु आमे ता भितर कथा हिसाब जाइछु जेमति बोली से कहले आपन गोटे काम करिवे से जे डीआईजी होछन तांको पुओ होछ मो संग से पाठ पढंती जा भी हो से हमको बहुत सहयोग करचंदी आमे बस स्टैंड रे उलेला कि बस स्टैंड पाखरे तांग घर थाए भड़ा घर से हमको डाकिक नेले खाଇବା पिया से व्यवस्था करी बोले आप जातु गोले छक आमर दुकान अच्छे से आश्रम अच्छे शाखा घर से बसी आम मैनेजर को आप देखा कले सी आपको नहीं सब व्यवस्था कर आप धारा करें सब आप जहाँ जहाँ जो प्रोब्लेम कहते सब सुविधा हो जाऊ आम सेठू गोटे ऑटो रे आम जा जगह पहुँचलु पहुँचिक मैनेजर बाबू को देखा कलु मैनेजर बाबू को 3 महला कोठा उपरको नहीं गले ठाकुर घरे आम धारा करूँ रही सब प्रकार व्यवस्था होगा परदिन भी आम पुलिस रिजर्व लाइन को गलु इंटरव्यू देवाई जाऊ कौन कारणवशत से दिन इंटरव्यू रे बहुत पिला होइथिबारु गोटे गंडगोल सृष्टि होबार बड़ धरणर इंटरव्यूटी कैंसल है मो सांग जन घर को फेरी आसला मु घरे से शाखा 3 दिन रही से भली गोटे जगार आम किसी समय से जगह जो आश्रम होता है अजमुनि आश्रम बोली से आमको कही से दिन ठू आम जदिव भी छवि भाई को छवि भाई हिसाब से देखू तथापि से जड़े मुनि बोली आम मन भर आम आंतरिकता प्रणाम तक करूँ कहीं आम पूर्वजन्म आम कौन थिला आगामी जन्म कौन हम एवं आम कौ अवस्था अच्छे आम निजक निजे प्राय कहीं जानी ना जहा हो मुझे जहाँ शुणी अनुभव भी लगे भल लगे से कथा मन भर रहा ये हूँ ठाकुर को डाकिबार हूँ फल जे आम टिके केबे डाकी थिले बा टिके भाभी थिले अल्प दिनर तांको सहित आमर जो संपर्क किंतु आम मनर कथा से जानी पारी आमको रहिबार सुबंदोबस्त आमर समस्त प्रकार आमर जो कार्य जीवार जो सिद्धिर व्यवस्था एवं आमर इच्छार जो इच्छा को परिप्रकाश सूक्ष्म सूत्रीय खेल द्वारा यह हूँ दिव्य अनुभव जे आम खाली जाओ तुम सब एत सुंदर भाव यह ही हूँ एक दिव्य अनुभव कथा ये गला बालेश्वर कथा।